Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang baik ini, yang penuh dengan berkah ini, insyaallah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis ilmu dengan salah satu alim ulama rabbaniyin, Syekh Al-Walid hafizallahu taala, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh beliau dan juga amal saleh sehingga menjadikan kita sebagai pribadi muslim yang menjunjung tinggi manhaj salaf, manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Fanaqul li fadilati syekhina bi kulli anawin al-mahabbah wal ikhlas wa bi kulli shawqin wa i'tina'in natarahhabu bi qudumi fadilati syekhina al-fadil Syekh Walid سيف الناصر حفظه الله تعالى في هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك، ونرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يكون هذا اللقاء من لقاءاتنا المتكررة في الدنيا والآخرة. فنقول لفضيلة شيخنا جزاه الله خيرا على هذه الزيارة المباركة، ونرجو من الله تعالى كما أنه أن يجمعنا في هذا الجو المبارك أن يجمعنا في جنته النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. باختصارا للوقت فنرجو من فضيلته أن يلقي لنا نصيحة لهذا الجمع المبارك حتى نستفيد من علومه وننتفع في أعمالنا، فلنتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواننا في الله، يشرف بأن وأن أرى هذه الوجوه الطيبة المباركة الحريصة على تعلم العلم النافع والحريص إن شاء الله على الاستفادة من الخير. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء وهذا الجمع جمعا مباركا نافعا ننتفع فيه في الدنيا والآخرة. وحديثنا عن العلم
حينما يطلق العلم إذا أردنا أن نعرف العلم فلا تعريف له بأعظم من العلم، ليس من أصعب المهمات توضيح الواضحات، فليس في العلم ليس هناك كلمة تدل على معنى العلم إلا أن نقول هو العلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة إنما يراد به العلم الشرعي، أما علوم الدنيا فليست هي مقصودة في الكتاب ولا في السنة. يعني حينما يحث الله سبحانه وتعالى على العلم فالمراد بذلك العلم الشرعي. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau Syekhuna Hafizahullah di dalam muqaddimah, kemudian kata beliau, suatu kebahagiaan, suatu kemuliaan beliau rasakan ketemu dengan wajah-wajah yang barokah, wajah-wajah yang insyaallah semangat mencintai kebaikan, mencintai sunnah, wajah-wajah yang insyaallah mencintai kebaikan. Semoga barokah di dalam majlis ini, majlis ilmu. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan bahwa muhadarah atau pengajian kita kali ini adalah masalah ilmu, dan ilmu adalah kita semuanya telah memahami bahwa ilmu tidak ada definisi pengertian yang lebih jelas daripada kata ilmu itu sendiri. Ilmu adalah ilmu, dan ilmu itu sudah jelas, maka menjelaskan sesuatu yang jelas itu adalah masalah. Yang sudah jelas itu tidak perlu dijelaskan, tidak perlu didefinisikan karena justru mendatangkan masalah. Maka ilmu adalah cukup dengan kata ilmu itu sendiri. Dan ketika kita membicarakan masalah ilmu, ilmu ini adalah maksudnya ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah, warisan Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis. لذلك قال الذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. هكذا العلم إذا هو ما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال أصحاب رسول الله. Ilmu itu tidak lain kecuali ilmu qala Allah, qala Rasulullah. Ilmu yang kita pelajari adalah ayat Quran, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu perkataannya para sahabat. Lain daripada itu tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu kecuali tiga itu, yaitu yang datang dari Allah, dari Al-Quran, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga yang datang dari sahabat radhiyallahu anhum. Itulah ilmu. أن يسأل الله الازدياد من العلم دائما، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل صباح بعد الصبح كان يسأل الله أن يسأل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. Allah Azza wa Jalla memberi ilham, memberi taufik kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu meminta, untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat, memohon ilmu yang berguna. Begitu kebiasaan Rasulullah selalu melakukan doa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau setelah sholat subuh meminta ilmu, meminta tambahan ilmu, kemudian amal yang baik dan rezeki yang halal, rezeki yang baik, ilmu bermanfaat, amal yang soleh, dan rezeki yang baik. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu diminta kepada Allah. Karena itu kata Allah, apa sama? Tidak sama tentunya orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, itu tidak sama. علينا هذا ليس لك فيه اختيار، لأن العلم هو الطريق لعبادة الله عز وجل عبادة صحيحة، فخلقنا الله لعبادته، كيف نعبده
بغير علم لا بد من العلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Karena itu Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk belajar ilmu ini. Kita tidak punya khiyar, tidak punya ikhtiar di dalam ilmu ini. Artinya terserah kita mau belajar ya belajar, tidak ya tidak. Tidak begitu kita di dalam ilmu ini. Ini kewajiban mutlak dari Allah Azza wa Jalla bahwa kita harus belajar sebagaimana kewajiban syariat yang lainnya. Tidak boleh kita punya pilihan dalam ilmu ini. Terserah kita mau belajar mau tidak. Jangan. Ini kewajiban karena kita ini beribadah kepada Allah itu wajib. Tidak mungkin kita ibadah kepada Allah. Tidak mungkin kita ibadah kepada Allah kita tidak punya ilmu, tidak mengetahui cara beribadah tersebut. Jadi kalau ibadah wajib maka harus dengan ilmu. Kalau begitu ilmu adalah wajib untuk kita pelajari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki oleh Allah, yang Allah kehendaki orang itu kebaikan, maka Allah beri taufik dia, diberi fikih, diberi ilmu dalam agama. ولما كان الفرق بين العلم أكثر من فرض كالصلاة والزكاة وغير ذلك من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل والفرائض. Oleh karena itu tatkala kita mengatakan bahwa mempelajari ilmu ini wajib sebagaimana halnya adalah menunaikan sholat dan ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya, maka kita harus memiliki kesungguhan di dalam thalabul ilmi ini. لذلك قال ابن مسعود كن عالما او متعلما مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك الذي ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, jadilah kamu setiap hari, setiap pagi, setiap siangmu, jadilah kamu itu alim, orang yang berilmu. Kalau tidak ya thalib ilm, penuntut ilmu, mempelajari ilmu. Kalau tidak ya minimalnya ya bertanya. Jangan jadi yang keempat, jangan jadi golongan yang tidak punya bagian di dalam ilmu sama sekali, kamu akan binasa. كثير من الناس يسمع هذا الكلام يقول نعم أنا أتعلم. ماذا تتعلم؟ أتعلم التجويد، أتعلم تلاوة القرآن فقط. نعم فقط لا يحتاج. هناك أمور كثيرة يجب عليك أن تتعلمها. لا يصدر أن تحضر درسا في الأسبوع نصف ساعة، لا، كل يوم لابد أن تتعلم. لابد أن تتعلم الواجبات الشرعية كالعقائد والحلال والحرام. الصحابة فهموا القرآن، جميع القرآن، لابد أن تفهم القرآن. يجب عليك أن تتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال والحرام فيها، وما أوجب الله وما حثك الله عليه وما نهاك عنه وحذرك منه. هي أشياء كثيرة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء كثير. لذلك ينبغي أن يكون لك وقت، كل يوم، في كل يوم تتعلم فيه آية من كتاب الله وحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة في العقيدة، مسألة في الفقه، في الأحكام الحلال والحرام. هكذا تجعل لنفسك كما تجعل لنفسك ساعات في أعمالك الدنيوية وساعات في حياتك الزوجية والاجتماعية. يجب أن يكون لك وقت كبير لله عز وجل تتعلم فيه لتعمل وتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. Banyak di antara kita, banyak orang mendengar nasihat-nasihat seperti ini dari para sahabat tentang pentingnya ilmu.
tentang bagaimana kita menuntut ilmu. Lantas kita mengatakan, ada di antara kita mengatakan, iya sekarang saya belajar, saya mau belajar sekarang, saya mau menuntut ilmu. Apa yang saya pelajari yaitu tajwid Quran, yaitu bacaan Al-Quran. Lah, bukan. Di sana itu masih banyak ilmu yang penting. Jangan kita menyangka bahwa ilmu itu pada baca Al-Quran saja, pada tajwid saja, pada hanya sekedar menghafal Al-Quran saja. Itu salah sangka. Jangan kita menyangka bahwa ilmu terbatas itu. Ilmu lebih luas daripada itu, lebih penting. Lebih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kita utamakan dalam thalabul ilmi. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak semuanya hafal Al-Quran, tapi semua sahabat itu memahami Al-Quran, seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir mereka pahami isinya. Jadi kewajiban kita itu di sini, bagaimana kita mempelajari isinya Al-Quran, akidahnya Al-Quran, akidahnya Rasul, akidahnya hadis, akidah sunnah, kita pelajari fikihnya, ibadahnya. Ini perkara-perkara yang penting. Halal dan haram harus kita pelajari, harus kita dalami. Kita betul-betul memiliki kesungguhan, memiliki waktu setiap hari. Sehari-hari kita harus curahkan waktu lebih banyak untuk thalabul ilmi syariah ini. Sebagaimana kita ini mencurahkan waktu banyak sehari-hari kita bersama dunia, untuk urusan kerja, untuk urusan masalah dunia, bersama keluarga, anak istri. Kita begitu hari-hari kita, maka sesungguhnya lebih banyak lagi, lebih utama lagi adalah kita curahkan waktu kita yang lebih banyak setiap saat, setiap harinya, setiap waktu kita adalah di dalam thalabul ilmi yang wajib ini, yang ilmu syar'i ini. على من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يعلم الناس وأن يجلس للناس وأن لا يخلو المسجد من حلقات للعلم دائما. هكذا دور المسجد وهكذا عمل الإمام والمسؤول عن المسجد، أن يفقه الناس، أن يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن عالما أتى بأناس دائما لهم حلقات في المسجد ولهم دروس مستمرة، لا يصلح كلمة محاضرة. من أين جئنا بهذه المحاضرة فقط كل أسبوع وكل أسبوعين وكل شهر؟ هذا لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا إلى الله وماذا كان يفعل في مسجده؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كل يوم صباحا ومساء. بل إنه صلى الله عليه وسلم قام يوما بعد صلاة الصبح حدث أصحابه إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء. Maka kewajiban bagi setiap dai, siapa saja bagi kita seorang dai, harus mulazamah dengan masjid. Mulazamah dengan masjid, mengajarkan ilmu Quran hadis di masjid. Setiap hari harus ada halaqah ilmu, ada halaqah Quran, ada halaqah hadis di masjid. Wajib bagi seorang dai harus duduk di masjid, mulazamah dengan umat, mulazamah dengan para penuntut ilmu, supaya para penuntut ilmu pun juga bisa mulazamah dengan dai, dengan guru tersebut dalam mempelajari agama. Sebagaimana Rasulullah SAW mulazimi masjid setiap hari di masjid, mengajari para sahabatnya, mengajari umatnya, diajarkan Quran dan hadis. Tidak cukup, tidak boleh kita merasa cukup dengan hanya yang namanya muhadharah, hanya namanya ceramah, tabligh akbar, sekali seminggu, sekali sebulan mendatangkan ustaz fulan, kajian ini, kajian itu, sifatnya adalah mingguan, sifatnya adalah bulanan. Ini sangat kurang, sangat kurang, tidak cukup kita belajar ilmu begini. Ini harus sebagaimana Rasulullah SAW, yaitu di masjid, mengajarkan para sahabat, mengajari para sahabat Al-Quran, mengajarkan ilmu, kemudian yuzakihi, mengajarkan
mengajarkan amal, mensucikan mereka dengan amal. Ilmu ini harus kita ajarkan setiap hari, harus kita mulazamah di masjid. Kita ajarkan setiap hari mulazamah dengan masjid, kita ajarkan ilmu kepada umat, kita ajarkan amal kepada umat. Tidak boleh ilmu saja, harus ilmu dan amal, yaitu ta'lim tarbiyah, yaitu menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ini tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر الحاج تاما حجه. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk mendorong para dai, para pengajar di masjid, siapa yang mengajarkan ilmu, yang berangkat ke masjid menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu di masjid, maka pahalanya, keutamanya sama seperti haji sempurna. Begitu ilmu di masjid, begitu guru di masjid, dan begitu thalib ilmu mulazamah dengan masjid. وليس معنى هذا أن يجلس الناس كلهم في المسجد صباحا ومساء، لا، هذا الكلام متعلق بالدعاة والمدرسين. حلقات العلم لا يخلو منه المساجد. لذلك لما ذهب أبو هريرة إلى السوق وجد الناس مشغولون في السوق، قال يا أهل السوق أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل في المسجد. فذهبوا إلى المسجد لينظروا إلى ميراث، ما وجدوا شيئا إلا حلقات العلم. فرجعوا قالوا أين الميراث؟ قال هذا الذي رأيت حلقات المسجد. قال هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ الحكم وافق. Karena itu pentingnya kita belajar di masjid ini. Tapi beliau Syekh Hafizahullah memberikan catatan bahwa ketika kita mengatakan harus belajar setiap hari di masjid, bukan berarti bahwa ini seluruh manusia, setiap orang harus di masjid semuanya. Tidak demikian. Tapi yang harus kita pahami adalah dai, muallim, guru, para dai, para muallim, harus mereka di masjid mengajarkan ilmu, supaya manusia siapa yang mau belajar datang ke masjid. Siapa saja yang menginginkan ilmu datang ke masjid, dia dapati ilmu, dia dapati halaqah ilmu. Para guru, para dai, kewajibannya ini bagaimana mereka melazimi masjid untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Siapa saja yang datang ke masjid dapat belajar, dapat memberikan pelajaran agama di masjid. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar mengatakan kepada orang-orang di pasar, kenapa kalian sibuk dengan dunia, sibuk dengan jual beli, padahal warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagi di masjid sana. Sana kalian cepat ke masjid mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut datang ke masjid, berlomba. Mereka mengira akan bagi-bagi harta peninggalan Rasulullah. Ternyata sampai di masjid, ya Abu Hurairah, mana itu warisan Rasulullah yang dibagi-bagi itu? Kita tidak dapati apa-apa. Kata Abu Hurairah, kalian tidak melihat halaqah ilmu? Ada alim di sana, ada guru agama alim di sana mengajarkan agama. Kata mereka, kita dapati betul. Ya itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mewariskan harta, dirham, dinar, tidak. Yang beliau wariskan hanya ilmu, hanya Quran, sunnah yang beliau wariskan. لذلك نحن ندعو في المساجد إلى شيء يسير ولكنه عظيم النفع، وهذا واجب علينا. بعد كل صلاة، مثلا بعد صلاة الصبح، آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى في 5 دقائق فقط. بعد صلاة الظهر حديث واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري، من صحيح الترغيب والترهيب. وبعد العصر مسألة واحدة في العقيدة مع الدليل، 5 دقائق فقط أو 3 دقائق. لا يكثر على الناس، ولكنه لا يأتي الرجل إلى المسجد إلا وخرج بعلم جديد. فإذا صلاة المغرب مسألة بالأحكام في الوضوء، الطهارة،
هكذا. والدليل مسألة واحدة. ثم صلاة العشاء يحفظ الناس التشهد، يحفظهم الأدعية الواردة في الصلاة، الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظهم إياها كما يحفظهم سورة القرآن. هكذا يكون مع الوقت، سنة سنتين ثلاث يختم القرآن كامل، والحديث يختم كتب كثيرة بهذه الطريقة. كل سنة 360 آية و360 حديث و360 مسألة عقدية، كانت وهكذا بعدد أيام السنة. Karena itu kata beliau, kita menganjurkan, kita memohon kepada para dai, para guru, para pengajar agama. Ini sederhana, kelihatannya kecil tapi sesungguhnya manfaatnya sangat-sangat besar manfaatnya. Yaitu coba diusahakan, coba kita para dai, para guru agama usahakan setiap habis sholat. Setiap habis sholat saja misalnya kita sampaikan satu ayat Al-Quran. Setiap habis sholat kita sampaikan satu hadis Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim. Kemudian setiap habis sholat kita sampaikan juga di sholat berikutnya kita sampaikan juga masalah akidah, masalah tauhid dengan dalil-dalilnya. Kita setelah sholat berikutnya kita sampaikan, kita ajarkan mereka masalah hukum, masalah ibadah, masalah fiqh dengan dalil-dalilnya. Setelah sholat yang lainnya kita sampaikan, kita ajarkan kepada mereka zikir-zikir yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpama ini kita lakukan setiap hari, terus begitu rutin kita lakukan seperti itu sehari-hari. Kelihatannya sederhana, tapi bersamaan berlalunya waktu 1 tahun 2 tahun. Kita kalau terus begitu, para dai terus begitu, maka Masya Allah manfaatnya sangat banyak kepada umat. Yaitu mereka bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, bisa mengamalkannya. Kemudian akidah, kemudian masalah fikih, masalah hukum, masalah doa-doa luar biasa. Sudah berapa ratus, sudah berapa ribu ayat yang harus kita pahami, yang dipahami oleh umat, yang kita sampaikan dipahami oleh umat, diamalkan. Begitu seharusnya para dai. Jadi beliau sekali lagi bahwa menasihatkan kita kepada para penuntut ilmu ini. Sudah lama kita menuntut ilmu, tapi kelihatannya kita belum sungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi ini. Kita kelihatan masih bermain-main di dalam thalabul ilmi ini. Itu hanya cukup dengan ceramah-ceramah, muhadarah. Ayo mulai sekarang kita ilmu itu Quran hadis. Ayo kita pelajari Quran hadis ini, bagaimana para sahabat mempelajari Quran hadis ini dengan amalnya, dan bagaimana para dai itu untuk menanamkan, untuk memfokuskan waktu mereka, pengajaran mereka kepada Quran dan hadis ini kepada masyarakat, kepada umat manusia. على التعلم كل يوم، ثم ما تعلمناه نبلغه لأهالينا في البيت، لنسائنا وأولادنا. اليوم في هذه الصلاة أخذنا كذا، وبعد هذه الصلاة أخذنا كذا. هكذا يعلمهم. بلغوا عني ولو آية، ويجب عليك أن تعلم أهلك وأن تعلم أولادك وأن تجلس معهم. هذا فرض الله عليك. أنت قيم عليهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Maka coba kita kalau setiap hari ini mempelajari ilmu agama ini, misalnya majelis kali ini misalnya, atau setiap majelis kita datang belajar ilmu di majelis itu, kemudian kita dakwakan, kita amalkan, kita sampaikan kepada keluarga kita saja misalnya. Kita sampaikan apa yang kita terima dalam majelis ilmu itu, kita sampaikan pada anak istri kita di rumah sebagaimana petunjuknya Rasulullah, yaitu sampaikan ajaranku meskipun hanya satu ajaran saja, satu ayat atau satu hadis saja. Ini tentunya manfaatnya akan banyak, manfaatnya akan besar, dan begitu seharusnya ilmu. Kita sangat tidak layak, sangat tidak pantas kalau kita belajar ilmu kemudian ilmu itu tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, tidak ada pengaruhnya di rumah kita bersama
bersama anak istri. Kita penuntut ilmu belajar ilmu agama, sementara di rumah kita tidak ada asar bahwa rumah kita ini rumahnya penuntut ilmu. الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيه إلا ذكر الله وما ولا أو معلم أو متعلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dunia ini semuanya terlaknat. Dunia ini laknat semuanya kecuali zikrullah, kecuali majlis ilmu mempelajari qala Allah qala Rasulullah, dan semua yang berhubungan dengan masalah ilmu qala Allah qala Rasulullah. Lain daripada itu tidak ada baiknya, tidak ada gunanya. وعلى نفسك وتشقى وتتعب نفسك لأجل الدنيا فأولى وأولى أن تتعب نفسك لله عز وجل ولأجل أن تنجو في الآخرة وأن تصلح من أحوالك ومن قلبك ومن أحوال أولادك وأحوال من حولك. Coba lihat, bukankah kita ini susah payah? Bukankah kita ini capek, membanting tulang, menguras tenaga, menguras keringat, bahkan kadang-kadang kita pun juga celaka binasa di jalan untuk mencari nafkah dunia untuk anak istri kita, untuk diri kita. Begitu kita di dalam urusan keluarga, masalah kaitannya dengan nafkah dunia, maka seharusnya masalah ilmu, masalah agama, masalah Quran, sunnah adalah lebih daripada itu, lebih dari itu, supaya kita ini bahagia dunia dan akhirat. قال الشافعي رحمه الله ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. قيل له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، لأن المجاهد والتاجر وأي إنسان مسلم يحتاج إلى العلم في جميع شؤونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب يحتاج مرة مرتين 3 مرات في اليوم، لكن العلم يحتاجه في كل شيء في كل لحظة. Kata beliau Imam Syafi'i bahwa segala sesuatu tidak ada yang melebihi keutamaan ilmu. Tidak ada yang melebihi keutamaan ilmu, kata beliau. Karena itu ada orang yang bertanya, meskipun jihad fisabilillah ya Imam, kata beliau iya, meskipun jihad fisabilillah tidak ada yang melebihi ilmu. Karena jihad fisabilillah itu semua orang bisa kalau punya tangan, punya kaki, punya mata, dia bisa jihad di jalan Allah, bisa perang. Tapi kalau ilmu ini tidak bisa semua orang, maka ilmu ini penting sekali, mengalahkan segala-galanya, tidak ada yang melebihinya. Sampai Imam Ahmad, kata beliau rahimahullah, bahwa ilmu itu lebih penting, lebih utama di atas segala-galanya, lebih utama daripada makan dan minum kita, lebih utama bahkan dari napas kita, naik turunnya napas kita ini. Ilmu paling utama dari segala-galanya yang harus kita curahkan waktu untuknya. وهجر اللذات والراحة ولا ينال العلم براحة الجسم. Oleh karena ilmu ini sesuatu yang berat, sesuatu yang mahal, sangat tinggi, sangat berharga. Karena itu tidak mungkin kita meraihnya, tidak mungkin kita capai kecuali dengan susah payah, dengan kita menyengsarakan tubuh, dengan kita harus berkorban sebanyak-banyaknya. Dan tidak mungkin kita mendapatkan ilmu dengan enaknya badan, dengan enaknya tubuh kita, tanpa susah, tidak mungkin. قد كانوا يحرصون على العلم يكتبون العلم بكل شيء حتى على الحائط الجدار على كفهم يكتبون حتى لا يضيع. Para sahabat salafus soleh, lihat semangatnya mereka di dalam thalabul ilm. Di dalam thalabul ilmu mereka untuk menjaga ilmu, untuk menghafalkan ilmu, mereka tulis apa saja. Ilmu mereka tulis di tangan mereka, di kulit-kulit, di papan, di batu-batu, di mana saja mereka tulis, untuk supaya mereka tidak kehilangan ilmu, supaya mereka tidak lupa dengan ilmu. Begitu pentingnya, begitu mereka dalam thalabul ilm. أنتم
انتظرت بعد الصلاة لأجل سماع العلم فجزاكم الله خيرا، لكن سلفكم كانوا ينتظرون أكثر منه، فكانوا يأتون إلى المجلس، مجلس علي بن المديني عصر اليوم لمجلس الغد في الصباح، عندهم مجلس علي بن المديني ينتظرونه من عصر اليوم الذي قبله. Para sahabat, bagaimana mereka para salafus saleh menuntut ilmu. Jadi antum semuanya alhamdulillah pada pagi hari ini telah menunggu untuk pengajian ini dari habis sholat subuh. Mungkin kita mengatakan aduh lama sekali kita menunggu, padahal salafus saleh, salafunas saleh dalam thalabul ilm luar biasa mereka pengorbanan mereka di dalam thalabul ilm. Bagaimana mereka datang ke masjid untuk thalabul ilm pada Ali Al-Madini atau ulama yang lainnya. Datang waktu asar untuk pengajian besoknya, datang untuk pengajian besok, mereka datang hari ini mau nunggu. Begitu semangatnya mereka di dalam thalabul ilmi. Yang tadi luput baru saya ingat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pengajian, pernah menyampaikan ilmu di masjid habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Begitu Rasulullah SAW. Para sahabat semuanya duduk bersabar mendengarkan, tidak ada yang pergi, tidak ada yang gelisah, tidak ada yang bosan. Begitu ketahanan kesabaran mereka mencurahkan waktu, tenaga, pengorbanan mereka dalam majelis ilmu, dalam thalabul ilmu. أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين وهو يمشي بين العلماء يطلب العلم، فأحصى ما مشي على قدمه زيادة على 1000 فرسخ، يعني له 4 أشهر وهو يسير على قدمه لإجرام العلم. Di antara ulama salafuna soleh, para salaf kita di dalam thalabul ilm, mereka habiskan usia mereka 70-an tahun untuk berjalan mendatangi ilmu. Jadi begini, ini kaidah beliau Syekhuna hafizahullah memberikan kaidah pokok di dalam kitab thalabul ilm. Para penuntut ilmu itu mendatangi para ulama, majelis ilmu. Jadi artinya ini dai, para ustadz, para ulama itu duduk di tempat mengajari manusia. Tidak seperti pengajian sekarang ini. Kita terus terang saja, ini kita nasihat dari beliau Syekhuna. Tidak seperti kita sekarang ini, yaitu ustadz, para dai, para ustadz, para ahli ilmu, mereka pergi kemana-mana. Di sana 1 hari, di sana 1 hari, di sana 1 jam, pencar. Nggak ada thalibul ilm, tidak ada penuntut ilmu. Mari kita sekarang mencontoh thalabul ilm salafus saleh. Para ulama duduk di tempat didatangi oleh para penuntut ilmu, sehingga para penuntut ilmu bertahun-tahun terus mereka safar datang ke alim sana untuk mengambil hadis, datang ke alim sana untuk mengambil hadis, untuk mengambil Quran, untuk begitu para salafus saleh. قال ابن حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها كل نهارنا مقصر من مجالس الشيوخ وبالليل ننسى القادم. Sebagian mereka kata mereka, kita di siang hari mengambil dari para ulama, dari para masyayikh, guru-guru kita ambil ilmu mereka, kita hafal, kita ingat. Nanti kesibukan kami di malam hari adalah mencatat ilmu-ilmu yang kita terima dari para masyayikh, para guru itu, supaya kita ingat, supaya kita tidak lupa. لطلبته يوما أنتم تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم، إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شغل يقول أرضي أسمع العلم، وإني لأعرف رجلا يعني نفسه تمضي عليه الأيام في وقت طلب العلم لا يكون له عيش إلا من ورق الكرب والأطعمة التي يرميها الناس ويلقونها
يقول إني أعرف رجلا باع سراويله غير مرة في شراء كاتب الورق لأجل أن يكتب العلم. Ada di antara mereka para guru, para ulama menasihati murid-muridnya, mengingkari murid-muridnya. Kata beliau, kalian ini terlalu enak, terlalu santai di dalam terlalu santai di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Kita, kata beliau, sebagian mereka para ulama, sebagian mereka menjual apa yang dia miliki yang tidak ada kecuali itu, sampai menjual celananya untuk bisa membeli kertas, untuk bisa membeli apa yang bisa dipakai untuk menulis ilmu. Begitu perhatian mereka, begitu semangat mereka di dalam thalabul ilm. الإمام أحمد رحمه الله عند يصلي عند شيخه عبد الرزاق صلي به فسأل في الصلاة فسأل عنه عبد الرزاق وأخبر أنه لم يأكل منذ 3 أيام شيئا. Imam Ahmad rahimahullah salat menjadi imam. Gurunya Syekh Abdul Razak ma'mum. Kemudian salah di dalam sholat. Dia lupa bacaan atau salah di dalam sholat. Ditanya, kenapa ya imam kamu salah di dalam sholat? Kata beliau, saya sudah 3 hari tidak makan. Begitu mereka. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقوم في الليلة الواحدة أكثر من 18 مرة ليكتب بعض الفوائد التي يجدها ومشغول بها فلا يكادون يناموا بسبب انشغالهم بالعلم. هذا شيء عظيم. إذا أنت طلبت العلم طلبا صحيحا وأكثرت منه جاءت لذة العلم حتى تفوق كل لذة. فلا تستطيع أن تصبر عنه ولا أن تتركه من محبتك له أكثر من محبة الأهل والأولاد والمال وكل شيء. Imam Bukhari rahimahullah, di dalam semalam beliau tidak bisa tidur. Berkali-kali beliau bangun tidur, 18 kurang lebih 20 kali beliau bangun dari tidurnya. Karena mengingat masalah yang untuk dia catat. Mengingat masalah ilmu, beliau bangun. Berkali-kali bangun untuk mencatat, menulis masalah ilmu yang beliau ingat, yang diterima dari para gurunya. Jadi begitu mereka di dalam ilmu. Kita kalau sudah merasakan lezatnya ilmu, kita kalau sudah merasakan nikmatnya lezatnya ilmu, maka segala urusan yang lainnya akan menjadi rendah, hina, tidak ada apa-apanya. Sehingga seluruh roh kita, tubuh kita merasakan kelezatan ilmu, maka mengalahkan seluruh kelezatan yang lainnya, mudah mencintai anak istri, harta, jabatan, dan seluruh urusan dunia. Tidak lain kecuali hanya lezatnya ilmu yang kita curahkan tenaga untuk meraihnya, untuk mempelajarinya. هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة مات له ابن فلم يحضر جنازه ولا دفنه. قال تركته على جيراني وأقاربي مخافة أن يفوته من أبي حنيفة شيء ولا تذهب عنه حسرته وندم على فوات شيء منه. كان يحرص على المجلس حتى لو ما مات ابنه ما حضره لأجل أن لا يفوت الدرس. Di antara mereka, misalnya contoh yang lain, para penuntut ilmu, muridnya Imam Abu Hanifah, semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu ini sampai beliau mencurahkan segala waktunya, segala upayanya, tenaganya, waktunya. Bahkan sampai pun kalau anaknya meninggal dunia tidak akan terlalu mengurusinya.
karena mengutamakan, karena mendahulukan untuk menghadiri. Mungkin kata beliau tidak akan datang kepada kematian anaknya karena akan meninggalkan majelisnya ilmu, majelis Abu Hanifah. Lebih mengutamakan untuk menghadiri ilmu, tidak mau absen dalam majelis ilmu hanya untuk melakukan urusan yang lainnya. Begitu mereka dalam ilmu. هذا ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله قال أنفت الإمام مالك 17 سنة 17 سنة ليس له بيت ولا مكان إلا عتبة ثياب من مالك يجلس ويبيت عند عتبته. إذا خرج مالك خرج معه دخل بيته جلس عند عتبته في الصيف وفي الشتاء، وأحيانا كان يدخله البيت يذاكر بعض العلم ويعطيه بعض العلم. Begitu juga contoh yang lainnya, muridnya Imam Malik rahimahullah, Ibnul Qasim, yaitu mulazamah dengan beliau Imam Malik belasan tahun, puluhan tahun mulazamah dengan beliau Imam Malik, menunggu dan menunggu. Kadang-kadang lama baru dilayani, lama baru dibukakan pintu. Tetapi beliau sabar menunggu untuk dapat berguru, untuk dapat mengambil ilmu dari gurunya Imam Malik. Sampai beliau kadang-kadang dibukakan pintu, diajak masuk ke rumah untuk belajar, untuk mengambil ilmu dari beliau. Kadang-kadang juga harus menunggu lama, tapi beliau sabar. لذلك أبي حاتم لما ذهب إلى مصر جلس مع مجموعة من طلاب العلم ينشغلون بالعلم، ما بين الشيوخ ومجالس العلم في الصباح وفي الليل يكتبون ويدونون، فانشغلوا حتى نسوا أنهم لم يأكلوا منذ 3 أيام. نسوا أنهم لم يأكلوا، فقالوا إذا ذهبنا في طريقنا نشتري شيء. فلما مروا في الطريق اشتروا سمكة ثم أتوا بها إلى البيت وضعوها ونسوا أيضا بسبب انشغالهم بالعلم، نسوها ولم ينتبهوا لها إلا لما تغيرت رائحتها، فأرادوا أن يأكلوها فلم يجدوا وقتا لطهيها ولا طبخها فأكلوها نيئة. Ibnu Abi Hatim, kisahnya mereka di dalam thalabul ilm. Mereka datang di masjid itu penuh dengan halaqah ilmu. Di majelis itu penuh dengan majelis ilmu, sehingga para penuntut ilmu bisa milih, terserah mau majelis kepada siapa saja, majelis ke tiang masjid di mana saja yang dia kehendaki, karena semuanya majelis ilmu. Dan seluruh penuntut ilmu semuanya sibuk dengan mendengarkan ilmu, sibuk dengan mencatat, sibuk dengan menulis ilmu. Terus begitu kesibukan mereka adalah menulis, mencatat, menghafal ilmu, menghadiri, pindah-pindah dari majelis ilmu, dari guru satu ke guru yang lainnya, terus begitu sampai mereka lupa. Kita ini belum makan sudah 3 hari, kita ini tidak makan. Lupa mereka dengan makan mereka padahal sudah tiga hari. Setelah itu kata mereka, sudah, kita tetap mau nyibukkan diri dengan ilmu. Nanti saja kalau kita pulang di jalan nanti ketemu makanan kita beli. Kalau kita pulang dari majelis ilmu ini, kita nanti ketemu makan kita beli di jalan. Ketemu ikan di jalan, mereka beli, ternyata sampai di rumah pun juga bukan ikan itu yang diurusi, padahal mereka sudah lapar 3 hari, tapi terus mereka mengurusi ilmu, muzakarah, mencatat, mempelajari, menghafal, mempelajari ilmu, sampai lupa juga ikan itu. Mereka tidak sadar, mereka tidak ingat, kecuali kalau ikan itu telah membusuk, sudah bau, sudah busuk, baru mereka ingat ternyata kita beberapa hari lalu punya ikan belum kita masak, sehingga berapa hari mereka berkorban untuk tidak
untuk tidak makan itu, tapi karena lezatnya ilmu, karena nikmatnya ilmu mereka lupakan segala-galanya, lupakan lapar berhari-hari, lupakan dunia karena nikmatnya lezatnya ilmu. Begitu mereka di dalam ilmu. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا فتح الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ماذا تريد يا عبد الله؟ شيء أفضل من ذلك. فإذا انصرفوا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات تلازم الملائكة تلازمك في مجلسك وإذا قمت غفر الله لك. ولو جاء رجل ليس من القوم ولا جاء لأجل العلم فتقول الملائكة نعم فلان جاء ليس منهم قال هم القوم لا يشغل جليسهم. فهنيئا أن تبدل سيئاتكم حسنات في كل لحظة في كل مجلس. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada majlis ilmu. Setiap majlis ilmu tidak lain kecuali para malaikat datang menaungi majlis ilmu tersebut. Maka ini adalah kebahagiaan besar. Ini adalah kebahagiaan besar kalau kita termasuk orang di dalam majlis itu, orang yang dinaungi oleh para malaikat. Maka jadikan diri Anda, menjadikan diri kita untuk selalu di dalam naungannya para malaikat, yaitu di majlis ilmu. Sampai-sampai keutamaan majlis ilmu ini bahkan orang yang sekedar singgah di situ, dia tidak punya tujuan untuk belajar, untuk menjadi santri, untuk menjadi penuntut ilmu, tapi masuk ikut bergabung di majlis itu, dia pun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka para ulama, para penuntut ilmu di majlis ilmu ini mereka adalah teman-teman duduk yang baik yang tidak akan celaka siapa saja yang bersama mereka. Karena itu hai saudara-saudara, ambil bagian di dalam hal ini, ambil bagian di dalam ilmu, di dalam perkara ini supaya kita bahagia dunia dan akhirat. نومك في مجلس العلم يعني أن السكينة نزلت عليك، فإن هذا النعاس في الجهاد هذا من الرحمن، أما في مجلس العلم وفي الصلاة إنما هذا من الشيطان. Maka yang perlu dicatat, diingat juga bahwa tentang kaitannya dengan semangat kita di dalam ilmu, di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita malas-malasan, jangan sampai kita tidur, jangan sampai kita mengantuk di dalam majelis ilmu. Karena kalau tidur, kalau mengantuk di medan perang itu adalah rahmat, itu adalah ketenangan, keamanan. Tapi kalau mengantuk dan tidur di majelis ilmu sama dengan di waktu sholat, itu adalah dari syaitan. Jangan sampai kita mengatakan ketika ngantuk, ketika tidur di majelis, alhamdulillah turun sakinah, ketenangan pada hati saya. Jangan, itu salah. Soal wahid ya, soal wahid Bapak. إذا كان العلم في مسجد فكيف بنساء؟ هذا سؤال. النساء. العلم للنساء كان صلى الله عليه وسلم يجعل لهن يوما يعلمهن ما يتعلق بهن، لأن النساء شقائق الرجال. ثم إذا كان في المسجد يوجد مكان للنساء يجب عليهن أن يحضرن ليستمعن إلى الدروس العلمية ويستفدن ويكتبن ويبلغن ما تعلمنا. لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، المسلم مسلم
hudur majalis fihi yani lianna indana ya durus muhadarat huna wa hunak fa yusabbib masakil yani inda ba'dil ikhwa yani nahdur hadza summa aidan yani haula ya min haitsul manhaj au kadza yani fihi syai min hadza man nasihat. الأصل في الدعوة يا إخواننا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مسجده محاضرة هناك ودرس هناك وندوة في كذا، لا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو جالس فيه يعلمهم صباحا ومساء العلم، ثم بعد ذلك يرسل واحدا يجلس في مكان. نحن ليس عندنا دعوة على طريقة التنبيه، الدعوة السلفية على طريقة السلف، ولذلك الشيخ ابن عثيمين في مسجد واحد جالس فيه في عنيزة علم وجاءه الناس حتى من أمريكا من استراليا من أوروبا ومن بلاد كثيرة يتعلمون العلم سنة سنتين ثلاث ثم يرجعون إلى بلاد ما شاء الله تدخل الدروس في أماكنهم. هكذا شيخ مقبل، هكذا مشايخ العلم يجلسون في مكان واحد. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نخترع طرقا جديدة، وإنما هذه الطريقة التي يتبعها الناس محاضرة هناك ويسمع هذا ويسمع هذا، ثم هؤلاء كثير منهم مضطربون وليسوا راسخين في العلم، فيضطرب المستمع يسمع لهذا كلام ويسمع بنقيضه من فلان فيضطرب ولا يعرف من يتبع بسبب كثرة سماعه لهذا وهذا، والمشاعر مختلفة والآراء مختلفة. أما إذا جلسوا عند شيخ يعلمهم الكتاب والسنة في مسجد، هذا هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Soal akhir, mujahid, Ana lam antabi. Arafu Arabi alhamdulillah. Hum tulabul ilmi sini ini ya Syekh. Antum alhamdulillah antum sudah bertahun-tahun tolabul ilmi. Jadi kan insyaallah sudah bisa bahasa Arab. Jadi ini juga nasihat dari Syekhuna. Cobalah kita ini jangan sudah puluhan tahun kita Indonesia terus. Kalau baru 1 tahun 2 tahun ya nggak apa-apa lah. Tapi kan insya Allah dakwah kita ini sudah 20 tahun lebih dakwah salafiyah di Sidoarjo di Surabaya. Jadi peserta ini insya Allah sudah ada yang sudah 20 tahun di majelis ilmu pengajian. Jadi ya sudahlah, minimalnya kalau nggak 90% ya 60% 50% bahasa Arab kan sudah alhamdulillah kayak. Jadi jangan terjemah terus, apalagi Nidaul Fitrah, apa itu Sari Bumi Sidoarjo, jangan terjemah terus. Ini saya tadi monolog untuk terjemah supaya bahasa Arab aja supaya mereka terjemahkan sendiri. Anak kuntulah urid anu tarjimah ya. Hum tarjumuna hum tulabul ilmi di sini aksar min asra sini aksar min isrin sana. Hum fi tulabul ilmi fa ijtahidu ya ikhwa yani fi ta'allumil lughal arabiyyah. Hum yutarjimuna insyaallah. Bagi soal akhir ya sih. Mujahadatun nafs fi ikhlas fi talabil ilm summa sasmu nasihatukum inda dha'fil himmati talabil ilm. ضعف الهمة ترجع إلى السؤال الأول وهو الإخلاص. إذا صدقت النية مع الله واستعنت بالله في طلب العلم ستجد همة مرتفعة تسمو همتك وتعلو بفضل إخلاصك وصدقك واستعانتك بالله. الأمر الآخر أن هذا الفتور الذي يحدث لبعض طلاب العلم إنما هذا من الغفلة والمعاصي، فلو أنه أصلح قلبه بالاستغفار لا وجد شيئا آخر. الأمر الثالث
أنه يكثر من الدعاء بالعلم النافع والعمل الصالح. يا إخواننا لا تنجوا من الفتن والمصائب والمعاصي إلا بالعلم. فكيف تترك هذا الأمر ويمكن أن تتخطى؟ هذا يقول لك حلال وهذا يقول حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز، تضطرب هكذا لا تعرف من تتبع. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. أما إذا تعلمت وأخذت علما صحيحا من القرآن والسنة ففيهما الهداية والدلالة على الخير، وتعرف الحق من الباطل وتميز بإذن الله، ويهديك الله سبحانه وتعالى بأحسن الطرق ولأقوم السبل، ويهديك الله لأفضل الأعمال وأحسن الأعمال. يكون ذلك بالصدق والإخلاص والدعاء والاستعانة بالله عز وجل مع صحة العلم. لأنك إذا كان العلم ليس من الكتاب والسنة وإنما هي من كتب مختلفة تمني، فلن تجد أفضل من كلام الله ولا كلام رسوله يزيد في الإيمان. أما الكتب الأخرى كتب فكرية، كتب حركية، كتب كذا يقولون كتب الرأي، يقولون عليها كتب الفقه، هذه تقص القلب. أما الكتاب والسنة القرآن والحديث لا يزيدك إلا إيمانا. مجالس العلم التي فيها كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يزيدك إلا قربة من الله وهداية وتوفيقا وسدادا إيمانا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبهم الفتور. لماذا الفتور؟ لأن قال رسول الله كلام الله أطيب الكلام وألذ الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى إن إلا وحي. Oke, secara ringkas saja jawaban pertanyaan kaitannya dengan futur di dalam thalabul ilm. Maka kata beliau, futur itu sebabnya karena kita sendiri tidak punya perhatian, tidak punya kecintaan, tidak punya semangat di dalam thalabul ilm. Jadi futur itu jangan menyalahkan setan, jangan menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan diri kita sendiri, kita yang tidak merasakan lezatnya, tidak yang merasakan nikmatnya ilmu. Jadi afwan saja, maaf saja. Kenapa para penuntut dunia, para penuntut jabatan tidak pernah ada yang bertanya di antara mereka apa obatnya futur? Bagaimana futur dalam mencari jabatan? Bagaimana jalan keluar futur dalam mencari dunia? Tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Kenapa setiap majelis ilmu muhadarah seperti ini ada 10 pertanyaan? Apa ya saya, apa ya Ustaz? Obatnya futur dalam thalabul ilmi. Ini kan musibah besar. Ini musibah. Kenapa setiap majelis ilmu ada yang bertanya bahkan tidak satu pertanyaan? Banyak pertanyaan tentang futur, bagaimana jalan keluarnya, apa obatnya. Sementara para penuntut dunia, jabatan, harta, nggak pernah ada yang bertanya begini. Terus mereka semangat karena mereka merasakan nikmatnya, lezatnya dunia, jabatan, harta itu. Kenapa kita tidak merasakan lezatnya ilmu, lezatnya nikmatnya thalabul ilmu, sehingga kita terus semangat, terus ulul himmah, semangat tinggi. Jangan hanya semangat saja, tapi ulul himmah, semangat itu harus tinggi ya ikhwan. Harus tinggi semangatnya thalabul ilmi itu yang melebihkan thalib satu dengan thalib yang lainnya, yaitu semangatnya yang tinggi. Jangan hanya semangat saja, apalagi semangat rendah. Begitu nasihatnya para ulama, yaitu ulul himmah, kibrul himmah, semangat yang tinggi. Sehingga insya Allah dengan begitu sudah tidak ada lagi futur dalam thalabul ilm. Mudah-mudahan setelah ini sudah tidak ada lagi pertanyaan obatnya futur di dalam thalabul ilm. Wa subhanallah. أولا سابقون على الإطالة والتقصير أو يجدون شيئا أحسنكم به، لكن والله هي الحب في الله
والتفكير يذكر النفس وإياكم بهذه الأمور المهمة. والأمر الآخر هو أننا على سفر، فلذلك نكتفي بهذا القدر. الحمد لله